ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس الخامس بعد 100. الحمد لله بالمو أنقى الله سبحانه وتعالى أنقى تنو أنقى فو أنقى ولنمانده أنقى بركة aka here bawla, anaka nemew, anaka hine bawla anna, anaka fasamandiya belebele bawla anka, munun fangar ka girin hakiliw ka jagabolima, munun ka ca new ka jatelima, ani jatelike bagaw, ani jatelike fenw ka jatelima. Ambo masabayin, amba addeli kishi ani neme ani joro sangoro tale, ako ke anga ciden barkama banye, no yalakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ana dunge unaka sahabaw ani mogo tugura ka siratige ko ni nyumaya ye fokata se jodoma be sharia ka fo bato mate min ni tiya bato kaka ni masar rahmanu kelente ka sharia ka fo alakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka cidendo ay cila kan lase ina fo aka kan cogoya mina. Ambe umda sharhula noye karamoke Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, aka kitabu mi naye alla beni hadisa keneman ye karamoke mi ya sharhuke ode Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, walanda keme ani duruna kitabul janaiz min ye janaza koɲɛw ye olu bɛ fɔ bonda min na.
الحديث الحادي عشر حديثات تنكلنا ودنا أنكم جرى حديث من أيوي أن عائشة رضي الله تعالى عنها حديثا كبوا أنباي شايرو مسات على كجين كبوا ما قالت أكو لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم واتي مني ألكرا نابننا صلى الله عليه وسلم غنيب بنا دي تشيد مولي بنا من كوفة تغني وبنا إنكالي كاتو بنينا ذكرت بعض النساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا أكو ألاك تشيد مسودو أولوية إغليزي دو كوفو إغليزي منو يايه Éthiopie jamanaka ni dɔw b'a fɔ an bɛ sini maa ye masa taala ka jɛn ka b'u ma atata arudal habasha u ka ɲɛnamaya kunfɔlɔw la u kunfurulen tɛ alakira ma sallallahu alayhi wa sallam u ka ɲɛnamaya kunfɔlɔ la u kunfurulen tɛ ala ka ciden ma kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alayhi wa sallam nka u ka ɲɛnamaya laban na o furula ala ka ciden ma kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alayhi wa sallam naam o la ni muso fila ninnu olu ye fɔli kɛ fa zakarata u ye fɔli kɛ min husniha wa tasawiri fiha église a labɛnna cogoya min na ani u ye photo minnu ni dessin minnu kɛ a kɔnɔna la bon an b'a dɔn anw ka diinɛ la ka hali photo ta k'a dulon sokɔnɔnaw la a tɛ bɛn ma dɔw b'a kɛ i b'a sɔrɔ photow o b'u bolo nka photow ta k'a dulon sokɔnɔnaw la a tɛ bɛn bala a fɔra ko photo bɛ dulon so o so kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ don a kɔnɔ photo bɛ dulon so o so kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ don a kɔnɔ bon ka photow fana ta k'a dulon yɔrɔw la maa minnu ka baara kun do ka kɔrɔ o ye chrétienw ye donc a ka kan silamɛw ka chrétienw fɔ ɲɔgɔnya fɛn bɛɛ la an n'u kana kɛ kelen ye fɛn foyi la bon u ye ni église u y'a dilanni fɔ ani photo minnu n'u ye ja minnu dilan k'u bila a kɔnɔ nin kɛra kabini alakira ka wagati sallallahu alayhi wa sallam farafa'a ra'sahu ala ka ciden y'a kunkolo wuli parce que a muso ninnu u ye lakaleli kɛ église ɲɛli ani photo minnu b'a kɔnɔ alakira y'a kunkolo wuli mun na ni hadisa na ko dɔ b'a kɔnɔ an k'o jate minɛ mɔgɔw kan ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ka ko la o ye jumɛn ye wa qala ala ka ciden ko kisi nɛɛma b'a ma sallallahu alayhi wa sallam ulaika olu de ye maaw ye idha mata fihim ar-rajulu salihu ni mɔgɔ ɲuman kun sara olu la a ka bɛ jɔnni ma chrétienw dɔrɔn tɛ dɛ nin na chrétienw de ka église fɔra mais an bɛna hadisa min na a b'a ɲɛfɔ tuguni nin tɛ chrétienw dɔrɔn ka baara ye chrétienw ni juifs bɛɛ de ka baara don olu kun kɛra ni mɔgɔ ɲuman kɔni fatura u la banawu ala qabrihi u bɛ jɔli de kɛ o tigilamɔgɔ ka kaburu kan walasa ka kaburu in kɛ alabato yɔrɔ ye mun b'o kɛ mun b'o kɛ mun de b'a to u bɛ jɔli kɛ mɔgɔ ɲuman in kaburu kan pour que ka yen kɛ misiri ye ay ko tɛ daminɛ ni barika ɲini ye o a bɛ daminɛ ni min ye o ye ko a tigilamɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ye an ka hakili jigin n'an y'a ye kuma o kuma an bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan i n'a fɔ a fana kun cɛsirilen don ala ko la
cogoya min ko nunu be damne nodi kadaka shetane te gringa mo la se akalla nyini ma folo abi negende bo kaburu yi kam misiri jo o mo nyuma en kaburu yoro la kun folo min bala o ye kase ka tigla mo la dege chesiri ni jija min kumbala ala kola wala sa o kase ko nyogona ke me ko be na labante wa ate labante de ko be na laban cogoya mina ala yere de be laban ka toye batoli la fɛn min bena bato yɔrɔ la o ye kaburutigi de ye a be dabɔ ala ko de kama fɔlɔ la mais a be laban ka bɔ ala ko la a be jigin kana kɛ mɔgɔ ko ye bon n'a kɛra mɔgɔ ko ye problème bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o yɔrɔ de la an minnu ye adamaden ye mɔgɔ si tɛ anw na ko min bɛ sɔn i ka hakɛ ka di mɔgɔ ma o b'an na wa mɔgɔ min bɛ sɔn i ka hakɛ ka di mɔgɔ ma dutigi jumɛn bɛ yen k'i bɛ sɔn i ni mɔgɔ wɛrɛ ka jɛ i ka du la a tɛ izɛn ala fana ye anw da ale ala kelen batoli kama k'a fɔ ka fɛn wɛrɛ fɛnɛ fara ala kan o bato kɔnɔna la ala ni mɔgɔ tɛ bɛn o la dɛ ala ni mɔgɔ tɛ bɛn o la ala kɛra ye sira de da fɔlɔ pour que nin ko ninnu kana kɛ parce que u bɛ dabɔ kun min kama u tɛ laban ten u tɛ laban ten dɛ a bɛ dabɔ karisa ye mɔgɔ ɲuman ye an ka kaburu an ka misiri dɔ jɔ ye an ka to k'a ka histoire kalan walasa an ka se k'a ka courage ɲɔgɔnna ta a tun bɛ ka min kɛ ala ko la an fana k'o ɲɔgɔnna kɛ o tɛ wa bon o de la fana bi mawuludu ko in a kun daminɛna cogo jumɛn na a kun daminɛna de ko an ka ɲɔgɔn hakili jigin ala kira a jogo ɲumanw a n'a ka kɛwale ɲumanw na bi mawuludu b'o minɛn kɔnɔ wa a bɔra o minɛn kɔnɔ ka d'a kan bal mɔgɔ dɔw dama tɛmɛna ka ko dɔw don mawuludu yɛrɛ kɔnɔ fɛn minnu yɛrɛ ni kumaw tɛ kuma minnu n'u kan ka fɔ ala kira ye adamaden ye sallallahu alaihi wasallam adamaden do ala y'a bonya a ye bonya min k'a ye a ma ɲɔgɔn kɛ danfɛn an bɛ min dɔn an b'a fɔ an bɛ min dɔn dɛ ka d'a kan an tɛ ala ka danfɛn bɛɛ dɔn an bɛ min dɔn ala ma bonya kɛ danfɛn min sera ala kira ka bonya yɔrɔ la mais o m'a to k'a bɔra adamadenya la ala kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam hadisa la a ko la tatruni kama atrat an-nasara isa ibn maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu aw kana dama tɛmɛ muhammadu ka ko la k'an bila yɔrɔ la ala m'an bila yɔrɔ min i n'a fɔ kerecɛnw dama tɛmɛna cogo min na isa ka ko la f'u y'a kɛ ala den a ko ne ye ala ka jɔn de ye ne ye ala ka ciden de ye ala ye n bila yɔrɔ min a ye n bila yen mais bibi in na mawuludu wajiluw la n'i y'u lamɛn i bɛ kuma dɔw mɛn kuma minnu ni mɔgɔ kalannen man k'a fɔ ni mɔgɔ kalannen man k'a fɔ kuma jugubaw de don dɛ mais o tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ u bɛ ka ala kira bonya de fɔ ayi kana ala kira bila yɔrɔ la ala m'a bila yɔrɔ min ala kira ye adamaden ye dɔw yɛrɛ ko u ka kasidaw la ko ala kira yɛrɛ de ye ayinul wujudi ye ko ni ala kira kun tɛ ko kɛli kun tɛ fɛn foyi kun tɛ sɔrɔ ye nin ye kuma juguba ye ayi olu ye ko nɔgɔmanw ye sankolo ni dugumakolo dala ala kira kanu kɔsɔn olu ye fitinin olu ye ko nɔgɔmanw ye n'a danna olu ma o ye fili ye dɛ mais kumaw bɛ yen nɔ minnu ka cɛjugu ka tɛmɛ ninnu kan bali ko ala kira danna ka bɔ ala yɛrɛ ɲɛda nɔrɔ la ala nɔrɔ ye ala mankutu ye ni ala kira dara ka bɔ ala nɔrɔ la o kɔrɔ ko ala kira ye ala dɔ ye nin man ka fɔ ladegeli kɛra kerecɛnw ye min fɔ ko isa ye ala den ala kira dun ko sallallahu alaihi wasallam a ko la tattabi'anna sanana allazina min qablikum a ko n bɛ n kale ala la a bɛna mɔgɔw nɔ minɛ u sendannɔ u ye ko ko kɛ u ye fɛn fɛn kɛ a b'a ɲɔgɔnna kɛ hali n'u jiginna koro wo kɔnɔ a bɛ jigin u nɔfɛ sababu ko jɔnni aliyahudu wa nasara jifu ni kerecɛnw wa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam n'olu tɛ jɔnni don
chrétien de b'a fɔ ko Isa ye Ala den. Juif de ko Uzairu ye Ala den. Ala ye ninnu bɛɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ. Mais ninnu fila bɛɛ ngalon tigɛ den tɛ Ala bolo. Subhanahu lam yattakhiz walada. Saniya bɛ Ala ye, Ala ma den minɛ. A ko badi samawati wal ard. A ko ale de ye sankolo 7 ni dugukolo 7 da. Anna yakunu lahu walad. Den bɛ k'ale fɛ cogo di? Walam takun lahu sahiba, muso t'ale bolo. A bɛ den sɔrɔ cogo di? Wa khalaqa kulla shay'in. A ko ale Ala de ye fɛn bɛɛ lajɛlen da. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Ale Ala de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn. Ni mɔgɔw nan'u kanto bi ko Ala kira yɛrɛ danna ka bɔ Ala ɲɛda nɔrɔ la, fa ya subhanallah, nin ye kuma juguba de ye min n'a man ka bɔ silamɛ da. Nin ye ka Ala kira tanu k'a la yɛlɛn yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min na Ala kira yɛrɛ tɛ sɔn nin kuma ka fɔ sallallahu alaihi wasallam. K'a fɔ ko sankolo ni dugukolo dala Ala kira kanu kosɔn n'u kun dan'o ma o ye kumadenni ye o. Nka dɔw ko ni Ala kira yɛrɛ kun tɛ ko fɛn kun tɛ sɔrɔ yen. O kɔrɔ ko Ala kira yɛrɛ de kama ko bɛɛ sɔrɔla yen, ni Ala kira kun tɛ ko kun tɛ sɔrɔ yen. O kɔrɔ Ala yɛrɛ ka ko bɛɛ ye Ala kira de, ni Ala kira kun tɛ ko kun tɛ Ala bolo. Ni ye fili kuma ye min tɛ kuma ɲuman ye. Ala kira sallallahu alaihi wasallam Ala ka jɔn do. Ala ye Ala kira yɛrɛ da fɛn kosɔn min ka di Ala ye ka tɛmɛ Ala kira yɛrɛ kan. Kuranɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ an ɲɛna a ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ne ma jinɛ ni adamaden da fɛn wɛrɛ kosɔn dɛ, fo ka ne Ala kelebantiya ni bato ye. Ala batoli ka di Ala ye ka tɛmɛ Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam. Parce que Ala ye Ala kira da o jɔnya de kama. O jɔnya min ni Ala kira b'a kɛ o de ka di Ala ye ka tɛmɛ Ala kira kan. O jɔnya in de y'a to fana Ala kira ye place sɔrɔ. N'o jɔnya in kun tɛ place tɛ Ala kira bolo Ala fɛ. Bon, ni mɔgɔ min nana kɛ ka ko yɛrɛ bɛɛ bɔ o la tuguni k'a kɛ Ala kira yɛrɛ jati ye, o ye fili ye. Ko ni Ala kira kun tɛ sallallahu alaihi wasallam sankolo kun tɛ da, Ala m'o fɔ mɔgɔ si ye, Ala kira yɛrɛ m'o fɔ mɔgɔ ye. Ni Ala kira kanu tɛ, dugukolo kun tɛ da, fo nin kuma ninnu ka sabati fo Ala yɛrɛ de ka ninnu fɔ. Bal u ko Ala kira danna l'arshi ɲɛ, Ala kira danna kalimu ɲɛ, Ala kira danna fɛn caman. Ala kira kelen yɛrɛ de y'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko Ala ye fɛn fɔlɔ min da jumɛn do? Kalimu do. Wa Ala kira kelen de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko awwalu ma khalaqa Allahu, Ala yɛrɛ ye fɛn fɔlɔ min da al-qalam, o ye biki ye n'o ye sɛbɛnnikɛla ye. Ala ko a ma k'a ka sɛbɛnni kɛ, a ko n bɛ mun sɛbɛn? Ala ko fɛn fɛn bɛ kɛ ka taa fo wagati min ka di n ye. Kalamu y'a bɛɛ sɛbɛn. Ala kira yɛrɛ t'o sɛbɛnni fɛnw kɔnɔ wa? Aw bɛ da Ala kira ɲɛ cogo di? Ala kira bɛ da o ɲɛ cogo di? Fa ya subhanallah, ni mɔgɔ bɛ kuma i ka kuma i k'i tɔ to. Kuma min bɛ taga se fo Ala yɛrɛ ka hakɛ ma, o ye kuma jugu ye dɛ. O ye mun ye? Al-ghuluwu, dantɛmɛ kojugu. Ala kira y'an ladi na, Ala yɛrɛ y'an ladi na kuranɛ kɔnɔ azza wa jal. A ko an kana dantɛmɛ an ka diinɛ la i n'a fɔ chrétienw ni juifs dantɛmɛna cogo min. Ala kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluwa. N bɛ aw ladi a y'aw janto dantɛmɛ la, aw k'a dɔn manto minnu tɛmɛna aw ɲɛ fɛn min y'u halaki dantɛmɛ don. Ka Ala kira jogo fɔ o tɛ baasi ye. Ala ye jɔyɔrɔ min k'a ye o tɛ baasi ye. Mais kana nkalon da a la, kana fɛn fɔ a ma min fɔ, k'a fɔ ni Ala kira yɛrɛ kun tɛ fɛn kun tɛ kɛ ye. Ninnu tɛ kumaw ye, kuma minnu n'u kan ka fɔ. A kuma dɔw bɛ yɛrɛ u lakaleli yɛrɛ man di. U lakaleli yɛrɛ man di. Donc ninnu ye fɛnw ye, fɛn minnu ni mɔgɔ kan ka i janto i yɛrɛ la diinɛ kɔnɔna la. Parce que mun de la? Ala kira ye magɛni de kɛ sallallahu alaihi wasallam ko ko de bɛ toucher Ala ka tawhidu la, a y'i jɔ a bɛɛ ni sira cɛ. An filɛ nin ye hadisa nin na, a bɛ ka tawhidu de défense ta tan. Mun de la? Chrétiens ni juifs ka baara kun ye ka kaburu jɔ u ka mɔgɔ ɲumanw kan, ka misiri jɔ u ka mɔgɔ ɲumanw kan kaburu kan. A laban na a bɛ bɔ misiriko la, a bɛ laban ka kɛ mun ye? Kaburutigi batoli. An t'a kɔnɔ bi wa?
John Mesega fo ko ni masi an ga jamana wala bi amba kono bi misiri joli be ni almami shudo lendo o misiru kuru kono folo kaburu tengundo koko nana ke dawla so yere nana ke dawla alabana 600 yere wushula yere be ka kaburu kono wushula be ka kono 600 abe fura ka bola yere dow yere ye climatiseur yere ke kaburu la e kaburu be somi yere kono ye climatiseur kala fa ya subhanallah e mo be climatiseur ke kaburu la shube mundo ola be alakra kumbe ka sirani ndenye pour que mo kana na la fitna mami be kaburu kono alakra yam bali sallallahu alaihi wasallam nanye shu yere do kaburu yere ka korota sanfa bogola ni shibiri nya kelenya mason akana temoka kada kana na lakodon maw somin kana na jo kaburu in ka fo ni kaburu indunga boni kaburu do e kori fusamandiya do teni bolo kateme kaburu tigi to kande pour que mo kana la fitna na wallahu alam konununa alakra sallallahu alaihi wasallam e akonunu kunga bara ede ni mo nyuman sarawla e ube munke ube misiri de jo uka misiri tu ka église yewa uka chrétien jifu tate synagogue yewa ubuka batoro jo otigila moka thumma sawwaru fihi tilka sura yae ko uye mo min kabru jo misiri batoke yoro njora ma min ka kabru yoro la ube fereke ko tigila mo munu no ye manyu ye ko lu photo bla o yoro la na maga ise banan kan mo lu mo la sikira ka buru ni kala soju akra ka sabla sangesla ay sangete ala kra kaburula ay sangete nere taraw ala kra kaburu sallallahu alaihi wasallam ntara nyaaye et puis yakono na refene be chogum na nyaaye ala kra kaburu sallallahu alaihi wasallam sangeta kuna foi mais kogo min jora ala kra kaburu la o ke kun yemiye maw kana na la fitna ka koke minni amanka mo to be kabru do na chogom ne hakilla ne ala kra kum be kabru do na te bita bo soroy ha bo te soroy de izen kogo keli ala kra kabru la sallallahu alaihi wasallam ala kra shudo na ka sokono de misiri tewo a shudo na ka sokono de ambaisha ka sokono o ya sura jolendo kaban mais o joli min kɛra o kɛra de walasa ka kaburu in laminɛ ka protéger maaw ka tiɲɛni ni u ka filani kafoya baaraw ma ka da ka yani ala kɛra ka fatu a ye duwawu de kɛ a ko ala ka kaburu kɔlɔsi ala ka kaburu tanga ale kaburu kana kɛ ala bato yɔrɔ i n'a fɔ u bɛ jo bato cogo min a ye duwawu de kɛ o duwawu kɔsɔ ala ye kaburu in a y'a tanga u ye kogo hakɛ dɔ de banamini ko ani kɛnɛmala cɛ ni mɔgɔw nana ebe mɔgɔw ye ka kasi kɛ mɔgɔw bɛ kule mais o bɛɛ la mɔgɔw de jɔlen do yen nɔ su fara tile kan haji haza haram i bɛ ka nin min kɛ a man ɲi n'i bɛ duwawu kɛ i ɲɛsin kɔrɔ ma kana duwawu kɛ yan wala o tɛ wa mais anw ta ye yan nɔ ko mɔgɔw de bɛ mɔgɔw wele ka taa mɔgɔw kaburu ma ko a ye na duwawu minɛ haram bɛ fɔ ye wa donc kelenw tɛ dɛ kelon tere ayi o mu lafili ko nunu min ye saudiya ta ye olu ta jɔlen do dɔnniya ka intérêt t'olu bolo k'u ka fili kɛ n'u ye fili kɛ n'olu ko u bɛ maaw la don dingɛ kɔnɔ maaw man ka don dingɛ min kɔnɔ dɔnnikɛla wɛrɛw bɛ sɔrɔ diɲɛ la minnu b'u critiquer o kelen ma hadisa ninnu kalan o kelen ma hadisa ninnu kalan et puis diinɛ in tɛ olu fana dɔrɔn ta ye alakira kɔni bɛ yen sallallahu alaihi wasallam mais fɛn min ye alakira ye minnu fɔ an tɛ k'a kalan bi wa an bɛ magan de an tɛ magan o an bɛ yan de nka kow ye min ye o y'o ye an delila ka nin kuma yɛrɛ fɔ n'i b'i yɛrɛ suma alakira ma i ka kɛ alakira ye
sala ne te ala kra ibise gi resuma ma chugudi mo bi resuma mo de mayni mo mi kelenyi meni mo min te kelenyi ikani resuma ma ni resuma ma angu ala kra sallallahu alaihi wasallam ka ko ala ye fen do ke ambese ko luke olube amse ka alla dige mununa me ala kra ka ko chaman be ala mo o daga nyo ay muso joli furu kono tonte amse ka teme joli ka anda yero jume nani amse ka teme nani ka ante se ni jigina kabru kono jon be nyini ngai fala jon be nyini ngai bala ngibe nyini ngala kra de la sallallahu alaihi wasallam bo mo kani rasma mo mayni mo mi tekli ala kra ka allah halaya we ma min be fe ka maw tromper abula jigini dinge do kono dinge minni u jigin rote ala kra la dilike eni tara ala kra kabru yor la be photo de yewa ezi ala kra ka misri be kono be photo ye ete photo ye me bibina anya ye yoro munu abe ka damene sisan mogo munu nu fatura o kaburu kumbe misiri kuru kono alabana sisa do ni misiri yere kolela nyogona awa sawosa aziara be dogoda adombe fo mawbe na nyogon soro yenno ibeta soro shu yere photo belebele baglanen do akadrile kabla akaburu kuna obe wote ay yanno an kana jamana togofo mo kana karamo togofo ya ote an ka tabulo ye karamo togote foya jamana togote foya nambe kuma mingi ambe kuma sharia ye min fo abe be na te be me mo shi kana karamo togofo ya mo shi kana jamana togofo ya izen ola ala kra sallallahu alaihi wasallam akube jolike o tigila mo nyimo min fatura ube jolike o kabruka o kofe ubo tigila mo photo ta kabla o yorola ni maw yo photo ye wala sa hakili ka jigin ola mais est ce que adano ma biwa ebeta misri joli labi ni seli kera kaba mo bena duwa mina damne arana shu kabru kuna iba soro wo be ni be se ki ka war misen filiye no e sarakaye ni nana hakem min bibolo ni mugando na sebiye babla wo kono ni kemedo na sebiye babla wo kono shuine batawa ha jon bata bo mami warim bla ya di jon ma ha ay min ke sisa abe foni de makum mushriku ya parce que ay saraka imbla ka do shuinga akoro de jigiya do de be nga saraka menenyi jon me saraka menen ala de ko ni saraka dira ni jon ye saraka di ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko jon be se ka tamaro fere kile tamaro kuturu tede tamaro klanche jon be se ka di ale alama na ya di ale alaba menene akini bolo de ale alabe saraka in la moati la moye ina fo sodeni be ka mabulu chugo mi bi ka sodeni la mo fo kana korobaya o tamaro fere lahara jondo atigla mo be na soro ala ya la mo ka bunya ka ke na fo udi kulu nyogo ala mo de fo ale ala de be saragati umne ne ye saragati nye shin fen wore makoko mene o tigla mo fene kelendo ala doy ibolo hal ni ma fo idala ka kewale ya ira ko ala dodo baran nu ka famiya saragati ya la bature mun la be fo ko muru ni soma ka saragati ka haram ya ledo muna ka fen kantige ka joli boni abe daga joni ala dedo ka saka kantige ka sogo nyime bashi balawa ni bismillah forala bashi tala ka saka kantige ka sogo kla fantaw ni nyogonje saraka do sarakate bon ne nana sisa o saka min be kantige li fen wa kera saka ya kera mishiyo ibe joli bon fen do ni joli be boala ni islamé ba ke be mfo bismillah allahu akbar bon kantigali fo kantigala ni joli bora la ni mafo o koro kote ala koye parce que be ka min kantigala de tado ala de nindo ala na joli be bon
ala de b'a daga a bɛ bɔn ala de ye wa haramuyalen don i k'o joli bɔn fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye bon o de la alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah ala ye maa danga maa min ye fɛn wɛrɛ kantigɛ fɛn ye min tɛ ala ye n'i ye sɛ kantigɛ boli ye wali morikɛ y'i bila a la wali somakɛ y'i bila a la kantigɛli fɛn o kantigɛli fɛn n'i y'a kantigɛ silamɛya baara tɛ o ni mɔgɔ min y'a kɛ i t'a dɔn baasi t'a la mais n'i b'a dɔn i bɛ bɔ silamɛya la koyi parce que i ye baara de kɛ min b'i bɔ silamɛya la pewu ala de ta y'a ka diinɛ ye ko dɔw de bɛ ala ko n'i y'o kɛ ne de ta ye n ka diinɛ ye wa i sen t'a la fo n'i tubira ka na dɛ bon o la an ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko ninnu tɛ bila kow ye alakira ye ninnu fɔ walasa maaw kana la fitina bi na maaw bɛ ka fitina ni karamɔgɔ kɔrɔw ni maa ɲumanw su ye alabato de bɛ ka dɔgɔya sisan maaw bɛ ka lasiw ka kɛ min kan o ye faw labatoli ni walijuw ni maa ɲumanw labatoli nin tɛ bila ko ye dɛ o de la a bɛ bali mɔgɔ ye n'i ye misiri o misiri ni kaburu b'a la kana seli ye i mabɔ a la i mabɔ a la dɛ k'a d'a kan i bɛ taga ni ala ma far'i kan i fana bɛ k'a ye dɛ izan o la a kɛkun de ye maa kana lajarabi ni su ye a ka kaburu kɔnɔ sarakati alabato don woro fɛnba don wa dɔrɔmɛ 5 t'a sɔrɔ wa n ko hali ni dɔrɔmɛ 2 b'i bolo i bɛ se ka woro 2 la san nka kana jɔ woro 2 la dɛ woro 2 la ni morikɛ ko i ma ko taa fili diŋɛso la i ye musirikuya kɛ koyi pourtant woro tɛ fɛnba ye o nka a ye sarakati min fɔ n'i y'a kɛ parce que silamɛya la sarakati ye ala de ta don ala de y'an lakala sarakati ye fɛn min ye a man ka bɔ fɛn wɛrɛ ni ala tɛ n'a bɔra fɛn wɛrɛ dɔrɔn ni ala tɛ a bɛ fɔ o de ma ko musirikuya min kan ka kɛ ala ye i y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye hakɛ de don hakɛ de don ka muso to a cɛ kun a bɛ se ka bɔsi o cɛ la k'a di cɛ wɛrɛ ma ni silamɛya ma furu sa wa o tɛ se ka kɛ bon bato ye ala ta de ye o bato tɛ se ka kɛ danfɛn wɛrɛ ye danfɛn in mana kɛ cogo o cogo ni ala tɛ o de la ala dimina musirikuya kibaruya la a ye kangarimada minnu k'a la kuranɛ kɔnɔ kuma gɛlɛma minnu nana a la kuranɛ kɔnɔ i t'a sɔrɔ k'a ɲɔgɔnna nana kuma la o parce que ala ko mɔgɔ min mana sa ka alijinɛ kɔni kan'i yɛrɛ sɛgɛn ale de t'a dɔn a haramuyalen don i kan innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna ni maa min ye filanan fara ale ala kan ale ala de ta ye alijinɛ kɔni haramuyara i ma wa ma'wahu an-nar a tigilamɔgɔ laban ye jahanamɛ tasuma ye wa ma li zalimina min ansar maa minnu b'u yɛrɛ tɔɲɔ ala ka hakɛw k'olu di danfɛnw ma ko delikɛbaga tɛ se ka jɔ olu ɲɛkɔrɔ ale ɲɛkɔrɔ lahara k'a bɛ intervention k'olu ye o jagɛlɛya tɛ mɔgɔ si la a jagɛlɛya tɛ mɔgɔ si la lahara maa tɛ yen min bɛ se k'i jɔ ala karisa kun bɛ tan cidenw tɛ se mɔgɔ wɛrɛ tɛ se parce que ala ka hakɛ don a ma nɔgɔya k'a la izan o tɛ ko ye ko min ni a bɛ kɛ ko nɔgɔma ye bon n'i y'a ye bi maaw bɛ fitina ni ninnu ye ala kɛra ko kerecɛnw u kun kɛra n'u ka maa ɲuman sara u bɛ bato kɛ yɔrɔ jɔ u b'a foto dilan k'a bila yen a ye mun fɔ k'a to bana la a ko ulaika shirarul khalqi indallah maa minnu ka baara ye nin ye olu de ye danfɛnw la sɔn juguman ye ala yɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ ka ala yɔrɔ a k'olu don mun de la ka d'a ka danfɛn min bɛ ala ka hakɛ bɔsi ala la k'o di danfɛn wɛrɛ ma o tɛ danfɛn ɲuman ye dɛ o de la ala b'a fɔ inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu de kafiriyara kitabu dungew la ani mushrikiw la n'olu de kafiriyala olu la olu tigilamɔgɔw u ta yɔrɔ dɔnnen don jahanamɛ don khalidina fiha n'u donna u tɛ bɔ a ko olu de ye maaw ye danfɛnw bɛɛ la sɔn juguman ye olu de ye mun de la ala y'anw da kan ka ala bato
e nana ko ka ala batoli to ka fɛn wɛrɛ bato e bɛ se ka kɛ danfɛn ɲuman ye la i tɛ se ka kɛ danfɛn ɲuman ye ka d'a kan i ka danfɛn ɲumanya bɛ kɛ ni mun ye n'i sɔnna ka kɛ ala jɔn ye a bɛ fɔ ko karisa ye ala jɔn ɲuman ye mun de b'o kɛ n'a tigilamɔgɔ sɔnna k'a ka ala bato de kɛ ala ye nka ni ala bato ma kɛ ala ye i tɛ se ka kɛ jɔn ɲuman ye o i tɛ se ka kɛ danfɛn ɲuman ye izan nin ye fitina ye fitina min ni alakira y'a kangarimada kɛ et pourtant fo ka taa se alakira ka saya ma sallallahu alaihi wasallam nin dun y'a ye a bɛ bana gɛlɛmanba de la a ye nin kuma ninnu fɔ nka kuma wɛrɛ bɛ yen ni hadisa tan filanan ana Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisa bɔra an ba Aisha yɔrɔ masa taala ka jɛn ka bɔ a ma qalat ako qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ko fi maradihi allazi lam yaqum minhu ako ka to aka bana min n'a ma bɔ bana in na o bana in kɔfɛ alakira ma wuli tuguni kuma in lamɛn dɛ fo ka taa se a saya ma a bɛ siran min ɲɛ hali a ye hadisa min yɛrɛ fɔ ko ala k'ale kaburu tanga o kɛra ka kɔn a yɛrɛ saya ɲɛ ni tile 5 n'a bɛ ka ala deli n'a sara ala n kaburu kɔlɔsi n kaburu tanga maaw kana na n kaburu in kɛ n bato yɔrɔ ye k'e e ala bato to ye ne cira e batoli de kama maaw kana na n bato k'i to ye ka da kan alakira ma sɔn a responsabilité ma fɛn dɔ mɔgɔ kan'i kunkolo d'a kɔrɔ o de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ k'i bonya k'i bila minɛn kɔnɔ i tɛ minɛn min kɔnɔ kan'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ kan'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ n'i y'a ye mɔgɔw bɛ k'i bonya ka ala ka hakɛ de d'i ma a f'u ye a y'a dabila ka da kan ko dɔw bɛ n'i ma kuma i salen kɔfɛ a bɛ na juguya i kɔfɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ka ɲɛnamaya la a daminɛ n'i ɲɛna i m'a fɔ a ka bali i bɛ taa problème sɔrɔ i kaburu kɔnɔ a bɛ juguya de a tɔ de bɛ juguya ka taga fɛ awa n'a juguyara kuma o kuma ɲangata de bɛ juguya i ka kaburu la mɔgɔ kan'i kunkolo don ala ka kow kɔrɔ a man ka kɛ n'i ye mɔgɔw ye u b'u sonsoro i ye maaw b'u ka fugulanw bɔ k'u biri i ye maaw b'u kunberew turu i ye wali maaw b'u ŋunuma i ye kana sɔn nin ka k'i ye dɛ ka da kan k'i biri o bɛ bɛn ala de ye fɛn fɛn bɛ kɛ ala ye bato la ala ma sɔn hali a ɲɔgɔnna ka kɛ danfɛn ye e m'a ye alikaba ɲɔgɔnna joli bɛ dugukolo kɔ kan kelen ala ma sɔn a ɲɔgɔn 2 ka kɛ awa baara min bɛ kɛ ye k'a lamunumunu a ɲɔgɔnna tɛ kɛ diɲɛ misirisi la nin bɛɛ ka tawhidu de yira ka munumununin kɛ i bɛ taa sɔrɔ bi maaw bɛ kaburu munumunu i n'a fɔ alikaba bɛ munumunu cogo min o bɛ yen karamɔgɔbaw kaburu walijubaw kaburu dugu dɔw bɛ yen o yɔrɔ jan tɛ dɛ a b'anw yɛrɛ fɛ Mali la yan o b'anw yɛrɛ fɛ yan mais munumunu tɛ kɛ fɛn wɛrɛ la ni alikaba tɛ ala kira kaburu filɛ Madina a tɛ munumunu ayi a tɛ munumunu bon kunbere minɛ ka seli a bɛ kɛ ala de ye mɔgɔ man ka biri karamɔgɔ ye i man ka biri i fa ye i man ka biri i ba ye ka da ka fɛn min bɛ kɛ ala ye ala de ye yapaden a ɲɔgɔnna 2 tɛ yen min kɔni kɛra ale ye o kɛra haramu ye a ɲɔgɔnna ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fo n'a yɛrɛ y'a daga maa min ye dɔ bɛ se k'a fɔ ko o la ko munna ko mɛlɛkɛw ye sujudu bi mɛlɛkɛw ye sujudu bi ni jɔnni ka yamarukan ye ala de ko a ka kɛ ni ala ko a ka kɛ min ka di ko tigi ye ale de b'a fɔ o bɛ kɛ dɔ b'a fɔ ko yakuba n'a denw ma sujudu bi yusufu ye wa jɔn de y'a lakale e ye k'u ye sujudu bi ni ala jɛna ni ko min ye e ka mun b'o la donc ni ala de ko min ka kɛ o y'ale yɛrɛ sɔnna min ka kɛ ale de y'an bɛɛ da a ko an tɔw kana tɛmɛ muso 4 kan a ko ala kɛra k'a furu fo 9 a ta de y'a ka ko ye kotigi de sago bɛ a ka ko la a ka d'a ye cogo min a b'a kɛ ten ka d'a kan n'i ye kumaw fɔ maaw bɛ ninnu de kɛ daliluw ye k'a di u yɛrɛ ma ka maa hakili lafulenw k'olu minɛ k'u ɲagami ka na ni kuma ni misaliya dɔw ye dɔrɔn ka sin k'u tigilamɔgɔw bin dingɛ kɔnɔ ayi ala de ta y'a ka kow ye ala de sagoya bɛ a ka kow la e ɲɛ bɛ nin monument dilan min na anw ka sariya kɔnɔ alakira mantow na ala y'a haramuya anw kan mais a yɛrɛ y'a daga Sulemana ye
هذا سليمان أبي قرآن يكونه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نزقه من عذاب سعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ni ala yɛrɛ ye fɛn min daga a ka sariya de y'a ka sariya ye o tɛ ka sariya ye k'a fɔ ko u b'a fɔ an kana nin kɛ ko mun na ala kira yɛrɛ kaburu bɛ Madina kuranɛ jiginnen kan wa kuranɛ ma jigin kan koyi e tɛ ala kira ye e ko mun na Abubakar bɛ yen mun na Umaru bɛ yen e tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ wa e tɔgɔ ma fɔ kuranɛ kɔnɔ i ka kibaruya tɛ kuranɛ kɔnɔ kan'i yɛrɛ suma ninnu ma ninnu ka kibaruya ala y'a fɔ Tawurata kɔnɔ ala kira ka sahabaw Nabilahi Musa n'a ka maaw b'u dɔn ala kira ka sahabaw Isa n'a ka mɔgɔw b'u dɔn kabini ala kira yɛrɛ mana ninnu dɔnnen don e bɛ n'i yɛrɛ suma olu fɛ cogo di kan'i yɛrɛ bila mɔgɔ fɛ i ni mɔgɔ min tɛ kelen ye i kan ka jɔyɔrɔ min na i b'i jɔ yen ni an taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ jɔ i jɔyɔrɔ de la mais i mana kɛ alimami ye cogo o cogo i bɛ maaw de laseli dɛ diinɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛn dɔ i ɲininkara min na o de bɛ f'i ye nka n'i sara i pilasi tɛ misiri kɔnɔ k'an k'i kaburu don misiri kuru kɔnɔ i bɛ taa kaburu don na o t'i ka hakɛ ye n'i kɛra dugutigi ye n'i sara i pilasi ye kaburu don de ye i tɛ don dugu kɔnɔ dɛ i ka dugutigiya banna n'i sara i ka alimamiya banna n'i ka alimamiya banna maa wɛrɛ de bɛ bila i pilasi la i bɛ taa kaburu don na mais ni ala yɛrɛ jɛnna n'a ye ala kɛra kaburu ka don an ko ala kɛra kaburu ma don misiri kɔnɔ o bɛ k'u tulo gɛlɛya parce que u bɛ fɛ k'o kɛ diyagoya k'a daga mɔgɔw ye ko ala kɛra kaburu donna misiri kɔnɔ ɔhɔn hali ni ala kɛra kaburu donna k'a bila misiri yɛrɛ mihirabu kɔnɔ sa n'o diyara ala ye e ni ala kɛra ye kelen ye wa ni ala kɛra tɛ kelen ye ni ala ye fɛn min daga ala de ta y'a ka sariya ye ni ala ye ko min daga o diyara ala yɛrɛ de ye a ko daga ni ala ye min daga mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ala ma ko pourquoi ayi a b'a jɛn di dɔ ma a b'a haramiya dɔ kan dɔ bɛ yen a bɛ sɔn o ka kɛ dɔ ye dɔ bɛ yen ala b'a fɔ ayi n tɛ sɔn a ka kɛ mun de la parce que a ko ale ala de ta y'a ka ko ye walilahi al-amru jamiya ko bɛɛ y'ale ala de ta ye a ko ala kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam laysa laka min al-amri shay Muhamadu ko foyi t'i bolo ko ninnu na ko ninnu bɛɛ y'ale ala de ta ye ni ko bɛɛ y'ala de ta ye ala de sagoya bɛ a ka ko la izan nina ni hadisan na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko la'ana Allahu al-yahuda wan nasara a ko ala ka jifu a ye danga don u kan n balima mɔgɔ ka siran dɛ ala kira ye nin danga gɛlɛma in don jifu kan ni mun ye an ka kuma ye lamɛn a ko ala ka jifu gɛn laana kɔrɔ ala k'u mabɔ a ka hinɛ la ni ala ye jɔn mabɔ a ka hinɛ la i bɛ taa min a ka dimi et surtout ni danga donbaga kɛra ala kira ye sallallahu alaihi wasallam aha yahudiyaw yakuba denw don maaw don maa minnu n'u ka diinɛ bɛ damisagoya ka taa musa ka sariya ma u ko welela yahud ka taga damisagoya la ka taa nabilahi yakuba denw la kɔrɔbalen ma a bɛ fɔ min ma ko yahuda dɔw ko ayi u tɔgɔ dara de ko yahudiyaw n'a kɔrɔ de ye k'u tuubira ka segin ka bɔ misidennin batoli la ka segin ka na ala ma bon nasaraw olu bɛ damisagoya u ka diinɛ la ka taa isa ka sariya ma u welela o la de ka da ka u kun bɛ dugu dɔ de la n'o ye kariya dɔ ye village dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko nasira donc u ko ka da ka hawariyunaw olu kun bɛ yen nɔ olu ko nahanu ansarullahi anw de ye ala dɛmɛbagaw ye donc u tɔgɔ in nana nin kɛcogoya la ala kɛra ye danga don mun na a ko ala ka jifu ani chrétienw a ko ala k'u danga ala k'u mabɔ a ka nɛɛmɛ la ala k'u yɔrɔ ma janya ka bɔ a ka nɛɛmɛ la mun na ittakhazu qubura anbiyaihim masajida olu kun kɛra ni nabi ɲuman kun fatura u bɛ nabi ɲuman yɛrɛ kaburu de kɛ ala bato yɔrɔ ye kuma in ka lamɛn dɛ
jon ga titri be se jona nabi nyuma ga titri ma a haram yalen do hal nabi nyuma yara ka do misri kon yaay jon ga titri be se olutama mo shita te se olutama nga aballa ala kray ni dangana sugudo mamunun kumbe nabi nyuma yara kaburu de labbe ka ke ala bato yoro yere ko nabi nyuma do kada ka mawbe laban ka fitna ni nabi nyuma ye do be na nyini jon fe ha do be na nyini nabi nyuma de fe ka to akaburu la ngo mawba ke nu sera ala kra kaburu mawbu u joku bolo korotanta ka duwaw ke ahram yalendo ni be duwaw ke bi kodo ala krama de ki nyeshin koroma ibe ala kelen de wele duwaw ye ala ka hake de ye ala kra ka hake to ye ala kra sallallahu alaihi wasallam ayre ka to nyina mala kumbe munge ha abe duwaw de keke amme femunu fo seli kono ani seli koka abe ala kra ka duwaw de akume jon deli ala chogo de ala kra yere be ala deli ama yere deli be ala kra ebe ala yere to e ka ala kra deli hakli manga soma hakli manga soma kada ka ni ala kra yere kumbe ala de deli sallallahu alaihi wasallam amanga an fene ka wuli ka fo kan an be fen wore deli minte ala ye ala kra ni danga model do jifu ni chrétien ka olu kumbe u kan nabi nyumun ka kabru de ke misri o de la mumini fen min kanga digi mumini na aduskuna na kalimaniya kan na ya ye fen wore be bato minte ala ya kanga sadi o de kanga mumini toro kada ka andara o de koso ni be ala fe ni ko be ke min mandi ala ya be jayi no jariye limaniya te kuy ayi no jariye limanate ko do be se ka ke ka dese kan ngai ba kon ikonna la ni te se ba kon zalika adaful iman o de liman yaw bela jilil la fulu ala kra ko sallallahu alaihi wasallam man raa minkum munkara falyughayyirhu bi yadi ni ma mi ye fenye awla femina konendo atigi ka fere ka aka yelemani abuloye fa in lam yastati namasi فباللسانه أكايل مني أني فإن لم يستطيع نامس فبقلبه أكاكوني أدسكوني وذلك أضعف الإيمان أدي لمن يودغر بلا جلال لفلي بالما نكوم نبكى كبي ندنا دونا مصري جليل النبي نيمون كبروكا أكنبتو أي من فاميا مغمين النبي نيمون mu famiyo la ko karamago wali ko mogo nyuma amana ka mogo nasugu an gode wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ala yodi fokra ne kono akom misiru ale ala de tado aw kana fan wore bato ni misiri nunun kono kafarale ala kan ni mogo kabru nana do misiri kuru kono o ye fan wore farale ala ka hakela de o ye ma wore doni ye ala ka yoro la mi misiri ye an ala de ka sodo ni ala ka sodo misiri kuru joni ka sodo ngoni misiri fara mawbe bo kana seli kuru de kono bo ni misiri na kuru be ala tay ne nana shudo ye non ina na mo bla ala ka terenga ina na mo la do ala ka sokono mami tate fente fen minni akanga ke hal ni mawla fitnana naibi hal ni mawla jirabila naibi abela jele ala kray ni bela jele fo ka kangar madake wala sa maw kana la fitna kada kamina si yoro dola maw kal limaniya ka dogon maw kal limaniya ka dogon bibi na wari be financer ko mununa nunun tewa ni kolangolo nundo wari be financer nunun de la maw bu ka warde bo salo ne tara wallahi nye saragati min bo nye hamina ko fen fa benyana kaw kanata ube kaw nege koy mo ni ka hamina ko fen ni chenga kabru kuna abe noya e yere ka don balma ken balma muso ne yi mako nyini shufe yali ebe se ka fokiye ala de bato olawa itise ko fo
kadaka mabe nyinin ke ala de fe ala de ko uduuni astajib lakum aw yen wele aw yen deli mbe aw jaabi ni an kun kan ka taa su deli ala de b'o fɔ an ɲɛna ni aw ma se kan lasɔrɔ a ye taa karisa deli n'aw ma se kan lasɔrɔ karisa ye ne ka jɔn ye a ye taa deli ala y'o deli haramiya hali ala kira yɛrɛ ka surtout mɔgɔ wɛrɛ a haramiyalen do i ka t'i jɔ ala kira yɛrɛ kaburu kunna k'i bɛ haminako ɲini ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam parce que ala kira ka hakɛ tɛ ala kira yɛrɛ ye ala deli ala k'a kisi o ma ni hadisa nin kɔnɔ a ye dangali don maa minnu bɛ nabi ɲumanw kaburu kɛ ala bato yɔrɔ ye ale yɛrɛ tɛ nabi ɲuman dɔ ye wa ale yɛrɛ ye nabi ɲuman dɔ ye parce que nabi ɲumanw nakun ye de ka maaw tigɛ ka bɔ mɔgɔ batow la k'u ni ala kala ɲɔgɔn na adamadenw tɛ se foyi la ala ye bɛɛ da a min ɲininka kan k'i kɛ maa couleur min ye i si ala de b'a décider i garizigɛ ala de b'a décider i ka ko bɛɛ ala de b'a décider n'i bɛ kɛ cɛ ye ala de b'a décider n'i bɛ kɛ muso ye ala de b'a décider cogo di e ka ko e fana e mɔgɔ min yɛrɛ ni ala m'e décider i ka kow la ala m'e ɲininka i ka kow la e bɛ se ka décider mɔgɔ wɛrɛ ka ko la cogo di hali ɲɛnama i tɛ se jango i su kabako don adamaden kan'i jɔ kaburu kunna ne ma den sɔrɔ a fɔra ko ni maa min ye den ɲini fɛ i b'a di e yɛrɛ jɔnni ye di ba ma jɔnni ye di ba ma e k'o ɲininka i b'o jaabi sɔrɔ ayiwa i bɛ ka su min deli kaburu kɔnɔ jɔnni y'ale di a ba ma a yɛrɛ don wa ale m'a yɛrɛ di a ba ma e min bɛ k'i bolo ja kaburu kunna ko ne bɛ den de kɔ e k'i yɛrɛ ɲininka jɔnni ye di ba ma ala de ye di ba ma su min bɛ kaburu kɔnɔ n'i bɛ k'i bolo kɔrɔta ala de y'o da ba ma awa ka dɔ di e fɛnɛ ma ala de b'o kɛ dɛ karamɔgɔ min bɛ dingɛ kɔnɔ a tɛ se ka da kan ale m'a yɛrɛ di a ba ma izan balimaw adamaden ka kɛ hakilima ye ala ma anw dan k'a fɔ ko ala dɛsɛlen don an ka problème régleli kɔrɔ k'a fɔ ko ala a bɛ an kalifa mɔgɔ wɛrɛ ma wali a b'anw ka ko dulon mɔgɔ wɛrɛ la o bɛ ala ka fangantanya ni a ka sentanya de yira o ayi ala nana ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ma dɛsi kɔrɔ k'a da kan n'a kun tɛ si kɔrɔ a tɛ na ni ye ala bɛ kalifa jɔnni ma e bɛ t'i yɛrɛ kalifa mɔgɔ min ma n'a y'i da ka sunɔgɔ n'a ye gɔrɔntɔli daminɛ a bɛ fiɲɛ min sama k'a bila a contrôle t'a yɛrɛ bolo a bɛ ala de bolo mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ ka fiɲɛ yɛrɛ minɛ k'a bila a tɛ se k'a jate e y'i da ka sunɔgɔ bi a jate bɔ i ye fiɲɛ joli ta i ye joli bila e b'i yɛrɛ kalifa min ma a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ ka fiɲɛ contrôler o bɛ se k'e ka ɲɛnamaya contrôler surtout ɲɛnamaya fɛn min don a ɲɛ t'a la ko hami bɛ n ka dɛ karamɔgɔ e ma ye ala ye hami min jigin karamɔgɔ yɛrɛ kan hami tɛ ye jango k'i k'a fɔ k'i b'a ɲɔni a tɛ ye o a natɔ i t'a ye a tatɔ i t'a ye ni ala y'a sigi kun i n'a doni n'a kasi n'a ɲɛbilen i n'a bɛ taa fan o fan ka di ye awa ni ala de m'a bɔ i kun maa tɛ se k'a bɔ i kun dɛ karamɔgɔw yɛrɛ kunkolo falen don u taw la bɛɛ bɛ dɔ bolo dɔ kelen don ka bɛɛ si i ɲɛ la nka adamaden o adamaden i bɛ fɛn dɔ fɛ nka i dɛsɛlen don k'a k'i yɛrɛ ye adamaden o adamaden bɛ ko dɔ bɛ yen a bɛ ka kɛ i la a man di i ye nka ni ala m'a bɔ yen i tɛ se dɛ awa karamɔgɔw b'o kɔnɔ somaw b'o kɔnɔ su min bilala kaburu kɔnɔ a taga don i b'a sɔrɔ a man d'a ye nka a diyara ye a man d'a ye a bɛ sa kullu nafsin za'iqatul maut a ka di maa min ye a man di maa min ye i bɛ sa bon ni ala de bɛ bɛɛ faga bana ala de b'a choisi kan ka bana wagati min i bɛ bana e mɔgɔ jumɛn bɛ yen n'i b'a ɲininka ko karisa ko bana ka di ye a bɛ mun fɔ kɛnɛya de ka di ye nka bana b'i sago la wa a t'i sago la o n'a ka di ala ye a b'i bana n'a ka di a b'i la kɛnɛya n'a ka di a bɛ kɔngɔ bila i la n'a ka di a bɛ minɔgɔ bila i la awa n'a ye ala jɛ a bɛ problème baden sigi kun u bɛ sɛ ni sogo tobi ka na sigi kɔrɔ morceau kelen i tɛ se k'a dun i tɛ se ko ninnu bɛ ala de bolo dɛ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn cidenw nana de ka nin de yira an na ala de y'an da an k'a bato an k'a dɔn
an ka ɲɛsin a ma fɛn wɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'an ka kow dɔn k'a nɔgɔya k'a dilan ni ala kelen tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin f'i ye k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ se k'a dilan ni ala tɛ a b'i nɛgɛn k'i ka fɛnw de dun a bɛ a ka intérêt ɲini de la a yɛrɛ dɛsɛlen don a yɛrɛ kɔrɔ a tɛna se e kɔrɔ ala ka faamuya d'a ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين